السادة الوزراء، السادة الأساتذة الذين سيشاركون في إغناء النقاش، أطر وفعاليات مختلف القطاعات الإنتاجية، ممثلي وسائل الإعلام، فعاليات المجتمع المدني، أطر وأعضاء حزب التقدم والاشتراكية، الحضور الكريم، مساء الخير. يسعد فضاء الأطر لحزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء أن يرحب بكم ويشكر لكم حضوركم هذا اللقاء مع وزراء الحزب لتسليط الضوء على السياسات القطاعية في مجالات السكنة والتعمير وسياسة المدينة من جهة، وقطاع الصحة من جهة ثانية، بالإضافة إلى فتح باب النقاش حول الوضع السياسي الراهن مع ما يطرحه الإصلاح من رهانات وتحديات. لقاء يندرج ضمن البرنامج العام لفضاء أطر حزب التقدم والاشتراكية، الهدف منه فتح باب التواصل مع كل الفعاليات المجتمعية حتى لا تظل السياسة العمومية أو السياسات العمومية أو بالأحرى الفعل السياسي حتى لا يظل حكرا على المؤسسات وبعض وسائل الإعلام. وفضاء الأطر هو فضاء مفتوح لكل الأطر والفعاليات المجتمعية التواقة إلى مجتمع ديمقراطي حداثي. كان مقررا استضافة السيد وزير الثقافة ووزير التشغيل، لكن التزامات السيدين الوزيرين حالت دون ذلك. فقط للإشارة، فنقاش هذا المساء سيأخذ مستويين. المستوى الأول أو الشق الأول من النقاش سيشارك في إغنائه السادة الأساتذة السي محمد العروسي والدكتور محمد بن عقيدة، بالإضافة إلى الأستاذ محمد أو عفوا مبارك عامر. أما المستوى الثاني من النقاش فستساهمون فيه أنتم حضورنا الكريم بتساؤلاتكم وتعقيباتكم واقتراحاتكم. إذن البداية ستكون مع السيد محمد نبيل بن عبد الله بصفته أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لتقديم عرضه حول راهنية الوضع السياسي المغربي، وفي مرحلة أخرى سيحاوره السيد محمد العروسي. إذن فليتفضل السيد محمد نبيل بن عبد الله مشكورا. أخوات العزيزات، الإخوة الأعزاء، الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء، حضور الكريم، بداية أريد أن أتوجه لكم بالشكر على حضوركم معنا في هذه الأمسية، وأن أشكر كذلك فضاء الأطر لحزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء، وهي تجربة في مهدها لكنها تجربة غنية وتتسع يوم بعد يوم، والدليل على ذلك الحضور المكثف الذي نشهده اليوم في هذه القاعة. شكرا إذن للجميع على توفير هذه الفرصة لنناقش مواضيع متعددة، البعض منها قطاعي مرتبط بتدبير السياسات العمومية، والبعض الآخر في مدخل هذا اللقاء مرتبط بالأوضاع السياسية العامة ببلادنا. وبالطبع بالنظر لتعدد الفقرات وحتى نترك لكم الإمكانية للتفاعل معنا ومع عروضنا، هذا المدخل السياسي سيكون مدخل قصير متواضع، من دون شك أنه سوف لن يجيب على كل تساؤلاتكم وكل ما تنتظرونه في ظل الأوضاع السياسية المعقدة التي نعرفها. ولذلك سأكتفي في هذا المدخل بأن أقول بأن حزب التقدم والاشتراكية اختار أن يشارك في هذه التجربة لاعتبارات سبق له أن عبر عنها في مباشرة بعد نتائج انتخابات 25 نوفمبر 2011. والأسباب
التي جعلتنا نشارك في هذه التجربة الحكومية هي أسباب تظل قائمة اليوم، ولذلك نعتبر أنه المرحلة تقتضي أن نواجه بشجاعة كبيرة وبجرأة عميقة التحديات الأساسية المطروحة على بلادنا. هنا في اعتقادنا يكمن التحدي، وليس في أي اعتبار آخر مرتبط بأي وزن سياسي أو حزبي لأي كان. عندما قررنا أن ندخل هذه التجربة الحكومية اعتبرنا بعد نقاش ساهم فيه عدد من الحاضرين بصفتهم أعضاء في القيادة الوطنية للحزب. كان نقاش عميق صعب، لكن اعتبرنا أن الموقع الطبيعي لحزب التقدم والاشتراكية بعدما عرفه المغرب من تحولات، بعدما شاهدناه من انحرافات في الحياة السياسية الوطنية في سنوات 2008 2009 2010، وسوف لن أطيل، أعتقد أن الجميع يتذكر هذه الفترة وهذه الحقبة، والجميع يمكنه أن يقارن هل اليوم الأوساط التي كانت في أو على وشك أن تسيطر بشكل شبه مطلق على القرار السياسي أينما وجد، سواء كان على مستوى رسمي أو على مستوى حزبي، بغض النظر عن التوجه الحزبي وعن التيار الحزبي المعني، يمكنكم أن تقارنوا مع وضعية اليوم، بحيث أنه رغم استمرار بعض الممارسات خلف الستار يمكن أن نقول بأنه هناك حياة سياسية تشهد صراع عميق أساسي، ولكن في نفس الوقت هناك اليوم صمود قوي وفي مواقع مختلفة للتصدي لهذه المحاولات. وهذا جزء أساس يفسر لماذا حزب التقدم الاشتراكية الذي كان أول حزب تصدى وعبر عن رفضه لهذه المحاولة للسيطرة على الحياة السياسية الوطنية وللسيطرة على القرار السياسي بما في ذلك القرار السياسي الحزبي المستقل. كنا أول حزب ذهب في هذا الاتجاه، وسنواصل أينما وجدنا، سواء كنا في الحكومة أو كنا خارج هذه الحكومة. سنواصل لأننا نعتبر أن البناء الديمقراطي السليم يقتضي أن نترك لشعبنا أن يمارس تجربته الديمقراطية بكل حرية ودون التأثير عليه ودون محاولة تحريف مسار القرار الشعبي أينما وجد وفي أي اتجاه ذهب. وفعلا بعدما شاهدناه في سنة 2011 من تحركات ومن حراك اجتماعي سياسي، وبعد ما استطاع المغرب أن يعالج هذه الوضعية بحكمة كبيرة بفضل تضافر إرادتين أساسيتين، إرادة سامية أساسية وهي إرادة صاحب الجلالة، بحيث أنه تفاعل بشكل إيجابي مع الشارع المغربي ومع المطلب السياسي والمطالب السياسية المتعددة. تذكروا في هذا الشأن خطاب 9 مارس 2011، وقارنوا ذلك مع ما جرى في بلدان أخرى ومع ما يجري في بلدان أخرى، حيث هذه البلدان ورؤساء دول هذه البلدان كانوا يرفضون تماما أي تحرك وأي تنازل وأي تفاعل إيجابي مع مطالب شعبهم، وأدى ذلك إلى ما أدى إليه، بل هناك استمرار اليوم في ظروف صعبة، ظروف كارثية بالنسبة لبعض الشعوب ولبعض البلدان العربية. إرادة أساسية إذن سامية ملكية، وإرادة أخرى نادرا ما نتكلم عنها ونادرا ما تفرزها حتى وسائل الإعلام،
ونادرا ما يبرزها الملاحظون والخبراء في مجال السياسة، بحيث أن هذه الإرادة هي إرادة أهم الأحزاب السياسية المغربية، التي كذلك اعتبرت أنه يتعين في ظل المطالبة بالإصلاح، وفي ظل المطالبة بتعميق الديمقراطية، وفي ظل المطالبة بتفعيل مكتسبات بلادنا على شتى المستويات، دستوريا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وحقوقيا وغير ذلك. في ظل ذلك يتعين كذلك وأساسا أن نحافظ على استقرار البلاد، بمعنى أوضح أن الأحزاب السياسية الأساسية المغربية ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكية قامت باختيار أساس، هي أنها لم تلتحق برسميا ربما على مستوى بعض المناضلين هنا وهناك بما في ذلك في حزبنا، لكن هذه الأحزاب اختارت أن تواكب هذا المجهود، هذه الخطوة الجبارة الرسمية الملكية، وأن تعززها وأن تذهب إلى تأطير الشعب المغربي من أجل تنظيم الاستفتاء، وقبل تنظيم الاستفتاء حول الدستور مناقشة مضامين دستور جديد والدفع في اتجاه المصادقة عليه. هكذا اشتغلنا، وبعد ذلك كان من الطبيعي أن تكون هناك انتخابات، وكانت انتخابات، وبالنظر لبعض العوامل الأساسية من ضمنها ما تقدمت به في شأن ما حصل في 2008 و2009 و2010، لكن كذلك ما حصل، وهذا أمر أساسي، لكن كذلك ما حصل مباشرة بعد المصادقة على الدستور، بحيث أنه لاحظنا رجوع بعض الممارسات التي كنا اعتبرنا أنها انتفت، وأن أصحابها قاموا باستخلاص العبرة، لكن شاهدنا ما شاهدناه من تكتلات جديدة غريبة، خليط رباعي الدفع بداية، ثم انتقل إلى مستوى مضاعف. وهذا الأمر يمكن أن أقول أنه أدى بالإضافة إلى عوامل أخرى إلى النتائج التي صدرت عن صناديق الاقتراع، أي بأن الشعب المغربي اختار، والشعب المغربي اختار أن يضع حزب العدالة والتنمية في المرتبة الأولى وبتفوق كبير وبنسبة مرتفعة، وهذا اختيار. هذه هي الديمقراطية التي نريدها، والتي يتعين على الجميع أن يتحمل أعباءها وأن يتحمل نتائجها. طبعا بالنسبة لنا عبرنا في مسارنا عن اختلافات أساسية مع هذا الحزب، وتواجهنا معه في مناسبات متعددة، لكن في نفس الوقت جمعتنا بعض التوجهات، أساسا منها مواجهة هذه الانحرافات التي تكلمت عنها. وبعد نقاش عميق كما قلت قمنا باختيار مستقل صعب، هو أن نشارك في هذه التجربة، وأن نشارك فيها بناء على أسس واضحة حتى لا تكون هناك مفاجأة. والأساس الأول، وهذا ما يهمنا، أما الباقي فلا أهمية له. موقع كل واحد، وزن كل واحد، هذا أمر يمكن أن يناقش، لكن في درجة ثانية أو ثالثة مقارنة مع الأساسي. الأساسي بالنسبة إلينا في حزب التقدم والاشتراكية هو إلى أين نذهب، وأي مشروع مجتمعي يمكن أن نخدم، وهل باختيارنا هذا سنسير في اتجاه تكريس مشروع مجتمعي منافي لما نحمله من قناعات،
أو أنه بإمكاننا أن نؤثر في اتجاه المشروع المجتمعي الذي نؤمن به. وكان نقاشنا صريح مع الإخوة في العدالة والتنمية، على أساس أنه عرضتم علينا أن نشارك. قبل أن نشارك، كما هو الشأن بالنسبة لكل الديمقراطيات الناضجة، علينا أن نناقش ماذا تريدون وماذا نريد، وما هي القواسم المشتركة التي يمكن أن تجمعنا. بالطبع مبدئيا هكذا يمكن أن يظهر أن هناك تضاد بين بعض القضايا وبعض التوجهات المحافظة الموجودة عند هذا الحزب، خاصة في قضايا حقوقية فيما يرتبط بالحريات، بوضعية المرأة أو قضايا أخرى. وبين كذلك توجهاتنا نحن حتى نتمكن من إيجاد الحل الوسط، الكومبرومي الذي يمكن أن يقدم البلاد. ووجدناه وهو أن نضع كمرجعية أساسية بالنسبة للقضايا القيمية، les questions de valeur، بالنسبة لقضايا الديمقراطية العميقة، بالنسبة للقضايا الحقوقية الأساسية، أن نضع كمرجعية بكل بساطة الدستور. وضمننا ذلك فيما سميناه بميثاق الأغلبية. ومدخل ميثاق هذه الأغلبية هو في الحقيقة إذا أعدتم قراءته ستجدون بأنه صياغة للدستور في بعض القضايا الجوهرية. وقلنا بصريح العبارة: وإلى يومنا هذا ليس هناك ما يؤكد أن هناك تراجع على هذا المستوى، بأنه الخط الأحمر بالنسبة إلينا في حزب التقدم الاشتراكية هو المساس بهذه القضايا المرجعية الأساسية. أريد أن أقول لكم بأنه إذا راجعتم القرارات، وأقول قرارات وليس تصريحات هذا أو ذاك، هذا الوزير أو ذاك، هذا البرلماني أو ذاك، إذا راجعتم القرارات المتخذة من قبل هذه الحكومة، ليس هناك اليوم ولو قرار واحد يمس بالمرجعيات المرتبطة بالقيم، قيم الانفتاح، الحداثة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، إلى غير ذلك. بمعنى أننا نلعب دور أساسي في هذه التجربة، هو أن نحافظ على هذا التوجه، وكان ذلك هو الشرط الأول. وهذه مناسبة لأقول بأنه كان هناك نقاش سياسي على مستوى سياسي، والأمر لا يتعلق لا بهبة ولا بهدية من أي أحد، بحيث أنه في نقاشاتنا وقبل حتى وأتوجه بالخصوص لرجال ونساء الإعلام، قبل حتى أن نحصل على الموافقة النهائية لحزبنا، وكنا آنذاك في مرحلة النقاش داخل المكتب السياسي فقط، بحيث أن هذا النقاش لوحده أخذ منا شهر واجتماعات متعددة في محاولة لإقناع بعضنا، بحيث أننا وصلنا في نهاية المطاف إلى شبه إجماع، بل إجماع ربما نقص رأي واحد من داخل المكتب السياسي الذي كان يميل إلى المشاركة. فكان لنا نقاش مع الإخوة في العدالة والتنمية، قلنا لهم: طيب، إذا أردتم أن ندخل، أساسا مع الأخ بن كيران، إذا أردتم أن ندخل في تجربة من هذا النوع معقدة، اختيار تاريخي بالنسبة لنا، حزب يساري يريد أن يشارك في تجربة تقودها العدالة والتنمية، حزب محافظ لأول مرة يسير شؤون البلاد، حزب ينظر إليه من قبل أوساط متعددة بنظرة سلبية،
في ظل أوضاع معقدة جهويا إقليميا عربيا وغير ذلك، بالنظر لما نحمله من تصور، لا يمكننا بالرغم من توفرنا فقط على ما يناهز 20 نائب، لا يمكن أن نشارك مشاركة رمزية. قضية ما فيهاش بيير دو كوبرتان، نشاركوا بواحد أو بجوج ديال الوزراء. فقلنا بأنه من الضروري في ظل هذه الأوضاع أن تكون المشاركة مشاركة وازنة ومؤثرة، وإلا لا داعي، لأنه ما غنتمكنوش نأثروا في المسار ديال هذه الحكومة. فكان القبول في الدقيقة نفسها، لأنه الطرف الآخر وعبد الإله بن كيران بالخصوص فهم المغزى السياسي ديال الطرح ديالنا. فلذلك نحن ناقشنا مع عبد الإله بن كيران في هذه القضية وفي باقي القضايا، كما ناقشت الأحزاب الأخرى مع عبد الإله بن كيران. ناقشت معه مسألة رئاسة مجلس النواب، وكان كذلك النقاش حول رئاسة مجلس المستشارين لما تعاود الانتخابات، ما تعاودتش لحد الآن لما تعاود الانتخابات. وبالتالي كان هذا النقاش بين عبد الإله بن كيران وبين كل حزب على حدة، وهذا ما يجعل أنه إذا طرحت علينا قضية مناقشة من جديد هذا الأمر سنناقشه مع عبد الإله بن كيران، وهو المخول أن نناقش معها هذا الأمر، ويكفينا ذلك. بعد ذلك شرعنا في هذه التجربة من أجل إنجاحها، من أجل السهر على أن تسير فعلا في اتجاه بلورة المضامين المتقدمة للدستور، في اتجاه بلورة إصلاحات اقتصادية أساسية البلاد في حاجة إليها، وفي اتجاه الاهتمام بالقضايا الاجتماعية الأساسية اللي مطروحة والنقائص الكبيرة اللي موجودة في شتى المجالات. تحملنا عبء وطالبنا بأن نتحمل عبء قطاعات اجتماعية أساسية، لأننا بغينا نتحمل مسؤولية في معالجة هذه الأوضاع. وقلنا بأنه لا يمكن في تجربة من هذا النوع كما قلت لكم ماشي فقط أن تكون لنا مساهمة رمزية، بل أن تكون لنا كذلك مساهمة في بعض القطاعات لها أهمية من الناحية السياسية، لكن من ناحية تدبير شؤون المواطنات والمواطنين وشؤون شعبنا لا تأثير لها بشكل مباشر. واليوم بعد مضي 1 و5 شهور، تقريبا 1 ونصف على هذه التجربة، نعتبر أن الشعار يظل هو نفس الشعار، وأن لا شيء تغير. ما تغير هو فقط أننا تأخرنا لأسباب سياسية سياسوية، لأسباب كان بالإمكان أن نتجاوزها، لأسباب كان بإمكاننا أن نعالجها بشكل يحترم الحوار الديمقراطي المسؤول المتزن. كان بإمكاننا أن نعالج كل هذه القضايا. هذا هو الخط الذي دفعنا عنه، واعتبرنا أنه يتعين تحصين هذه الحكومة من أي انفلات ومن أي انحراف من أينما أتى، سواء أتى ممن يسير هذه الحكومة من خلال بعض التجاوزات الكلامية أو غيرها، أو المساس بما قلته، أو من داخل هذه التجربة في إطار سعي دائم إلى تقريب وجهة النظر وإلى محاولة التغلب على القضايا المطروحة، أو من خارجها من خلال التصدي لكل المحاولات التي تسعى إلى عرقلة هذه التجربة. هذه قناعتنا، هذا تصورنا، هذا طرحنا المستقل اللي خديناه كما اتخذنا دائما في حزب التقدم والاشتراكية قراراتنا بشكل مستقل،
وفي ظروف حالكة وصعبة. ويمكن نذكروا في تاريخنا عدد من المناسبات الأخرى اللي كان عندنا اختلاف فيها بما في ذلك مع أقرب الحلفاء، سواء تعلق الأمر ببداية التسعينيات ومسألة العراق ومسألة دستور 92 ومسألة العرض الأول للتناوب والعرض الثاني للتناوب وقضايا أخرى متعددة، بحيث أنه في فترة من الفترات وصل الأمر إلى أنه طردنا من الكتلة الديمقراطية واحتفظنا بموقفنا، وتبين فيما بعد أن الموقف السليم اللي ارتضى إليه الجميع في مسألة التناوب هو الموقف الذي اتخذه حزب التقدم والاشتراكية بشجاعة وبجرأة، معتبرا أن النبراس ديالو هو المصلحة العليا للوطن، هو مصلحة الشعب، أحب من أحب وكره من كره. وسيظل حزب التقدم والاشتراكية على هذا النهج، أحب من أحب وكره من كره، في إطار قناعته الراسخة. بالطبع كانت هناك خلافات، كان هناك جدل في كل هذه الفترات، لم يصل الجدل إلى ما وصلنا إليه من مستوى في استعمال عدد من النعوتات التي كما قررنا ذلك في حزب التقدم والاشتراكية لا يمكن أبدا أن نجيب عنها، لأنه لا يهمنا ذلك. ما يهمنا هو أن نحافظ على هذا التوجه، أن نحافظ على الإطار المناسب للقيام بالإصلاحات، لأنه عمليا اليوم ما يحدث هو أن هذه الإصلاحات ما كدارش، وأن هناك عرقلة لهذه الإصلاحات، وأنه لا يكفي أن يقوم أي كان بالغلو على هذا المستوى أو بالمزايدة، لأنه عمليا إذا أردنا أن نمس ببعض الملفات الأساسية هناك بعض الإكراهات اللي علينا أننا نتحملها بجرأة وبشجاعة. وكان هناك استعداد من أجل أن نتفاعل إيجابا مع كل القضايا التي طرحت. وحنا سبق لنا في هذه التجربة الحكومية أن أكدنا على في مستويات متعددة، لأن حنا ما كناش ساكتين، حنا كان عندنا نبرة نقدية، حنا في لجان مركزية متعددة قلنا يتعين القيام بكذا ويتعين القيام بكذا، ولكن قلنا ذلك بأسلوبنا انطلاقا من مسألة أساسية. قمنا باختيار من بعد 25 نوفمبر دخلنا لهذه الحكومة يتعين أن نتحمل فيها المسؤولية. لما كتقوم باختيار كتحمل التبعات ديالو، التبعات الإيجابية والتبعات السلبية. تحتفظ بنبرتك، تحتفظ باقتراحاتك، بتصوراتك، تدافع عنها كلما توفرت الشروط إلى ذلك بما فيها بشكل علني، وهذا ما قمنا به، لكن في إطار مسؤول. وسنواصل إلى يومنا هذا، سنواصل اليوم وغدا هذا الطرح من أجل أن نصل إلى هذه النتيجة. البلاد اليوم من بعد ما كتعرفوا تطورات ديال قضية الوحدة الترابية ديالنا، وراكم لاحظتوا ما حدث مؤخرا والصعوبات الحقيقية اللي واجهها المغرب واللي غتبقى صعوبات قائمة، والمناورات الخارجية ثم ما حاول البعض أن يقوم به داخليا للضرب في الوحدة الترابية الوطنية. تلاحظون بأن الأوضاع الاقتصادية أوضاع صعبة وصعبة جدا، وأن المؤشرات المالية مؤشرات تنذر بمخاطر حقيقية بالنسبة للبلاد. وفي بداية هذا الشهر ستكون لنا نقاشات مع المؤسسات المالية الدولية، والمغرب معرض إلى أن يتم التخفيض من التنقيط ديالو على المستوى العالمي
وهذا الشيء عنده تاثير. ما يمكنش نجيو ونقولوا حنا ماشي شغلنا. لا، ملي كتكون حزب سياسي مسؤول شغلك هذا الشيء، ما يمكنش ما يكونش ماشي شغلك، لانه بعد ذلك معناه المغرب لما غيمشي للاسواق الدوليه غيمشي باسعار مرتفعه، ولما غيمشي للاسواق الدوليه غيمشي بنظره تشكيكيه في قدراته على الاستقرار، وهذا ما يحدث اليوم. ولما تكون حزب مسؤول يتعين ان تاخذ بعين الاعتبار هذه الامور، وفوق كل الاعتبارات الاخرى هذا ما يهمنا، ماشي لان التجربه يقودها حزب العداله والتنميه او ان يتعين ان يقودها اي حزب اخر، او اننا نقول بانه احنا شي ناطق رسمي باسم شي حد. انا ناطق رسمي باسم حزب التقدم والاشتراكيه، والقناعه اللي كنحملوها هي اننا نعبر عن طموح شعب في التغيير وفي الإصلاح وفي الديمقراطية وفي إنجاح هذه التجربة. وأريد أنني نختم بالقول بأنه في نداءات متعددة بما فيها نداء أخير للمكتب السياسي قلنا ننادي الجميع إلى المسؤولية، الجميع إلى المسؤولية، إلى تغليب الحكمة، تبصر، لأننا بكل صدق شحال ما بقينا نفكروا باش نحاولوا نفهموا جميع الأطراف الأخرى لا نجد أي مبرر أو أي مقاربة أخرى اللي يمكن تشكل اليوم بديل للوضعية اللي احنا عليها اليوم. بعبارة أوضح، إذا كان البعض ينازع في تمثيلية العدالة والتنمية ووزن العدالة والتنمية، وإلا كانوا باغين يقلصوا منه، إلا قلنا لهم شنو خصهم يديروا، خصهم يديروا بالضبط عكس ما يقومون به اليوم، لأن ما يقومون به اليوم يؤدي بالضبط إلى تعميق وزن هذا الحزب على جميع المستويات. فلذلك ما يمكنناش نتبعوا هذا الشيء، ما يمكنش نتبعوا هذا الشيء، ما فاهمينوش، ما يمكنش نساهموا فيه، وغنبقاو في هذا الخط كيفما كان الثمن. وإذا كان هذا الثمن غدا أن نغادر هذه الحكومة فسنغادر هذه الحكومة، وعلى شعبنا أنه أنذاك يحكم. شكرا لكم. شكرا لكم السيد الأمين العام على هذا المدخل، وإن كان قصيرا، وإن كان عفوا قصيرا نظرا لعامل الوقت ونظرا لتعدد فقرات هذه الأمسية التواصلية، فإنه حتما لم يكن متواضعا، بل حمل الكثير من الأفكار والكثير من الإشارات أيضا. إذن أدعو السيد الأمين العام ليتفضل إلى طاولة النقاش، وسيناقشه السيد محمد العروسي. تفضل سيد محمد العروسي. للإشارة فقط فالسيد العروسي وأديب معروف وصحفي مرموق، روائي وكاتب سيناريو. Bonsoir Nabil. Bonsoir. Je peux t'appeler comme ça, n'est-ce pas? Étant donné les années que nous avons parcourues ensemble, je pense, oui. Alors, tout d'abord, je dois te remercier d'avoir accepté de te prêter à ce jeu avec moi. Quand on m'a demandé de le faire, j'ai accepté sans hésiter, mais j'ai émis une seule condition, que je ne sois pas ici pour te faire mousser, mais plutôt pour te titiller. En fait, je ne suis pas et je n'ai jamais été un militant du PPS, mais j'ai toujours eu beaucoup d'amis dans ce parti, des amis que j'aime beaucoup, dont toi, bien sûr. Mais comme on dit, qui aime bien châtie bien. Rassure-toi, Nabil, il n'y aura pas de châtiment pour toi, mais tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Mais je sais que tu sais que derrière toutes les questions que je vais essayer de te poser,
il n'y aura jamais ni cynisme mal placé, ni méchanceté gratuite. De plus, le moment est grave, comme tu viens de le dire, et je n'ai pas envie de faire le jeu de l'ennemi, si tu vois ce que je veux dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on m'a dit que comme nous sommes ce soir avec des gens de qualité, des gens très instruits et très ouverts, je pouvais parler la langue que je veux, et c'est ce que je vais faire. Mais toi aussi, tu as le droit d'utiliser toutes les langues, sauf une, comme dit le président Mjid, sauf la langue de bois. Alors, ala barakatillah. Si Mjid qu'on salue et qui est avec nous ce soir. Pour respecter les règles du jeu et pour faire un peu sérieux, je vais passer sans transition aux bonnes manières et au vouvoiement. Première question. Monsieur Nabil Ben Abdallah, je vais vous poser la première question qui s'impose à moi et qui est la suivante. Vous et votre parti, vous avez décidé d'entrer dans ce gouvernement malgré les interrogations de beaucoup de vos amis, de vos alliés et d'une partie de l'opinion publique, et malgré également, il faut le souligner, une partie de vos camarades. Vous avez défendu la position de votre ralliement au PJD, un parti qui ne faisait pas tout à fait partie de votre camp naturel, et vous avez accepté de faire ce qu'on pourrait appeler une alliance de classe ou un compromis historique, comme on disait au temps de la lutte des classes, en invoquant un argument qui a surpris tout le monde et qui n'a pas convaincu beaucoup de monde, à savoir, je vais essayer de résumer cet argument sans trop le caricaturer, si on n'y va pas, le Maroc risque d'aller à une grande catastrophe. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, et après plus d'1 an et demi de collaboration dans ce gouvernement dit islamiste, pensez-vous vraiment que grâce à vous, on l'a échappé belle? Je ne sais pas s'il faut que je réponde en français ou en arabe. Comme vous voulez. Vous avez parlé en arabe, on pense. En français. D'abord, je crois qu'il faut savoir raison garder. Et il faut savoir, comme on dit, donc je ferai dans les deux langues, à chaque fois que j'aurai besoin d'utiliser certaines expressions. في سياسة وفي غير سياسة كيقول لك عاشا من عرف قدره. Donc ça veut dire il faut savoir quel est son poids. Nous, indéniablement, nous sommes un parti qui a du rayonnement politique et qui, du point de vue numérique, ne sait pas encore le transformer. Mais le poids politique du parti est indéniable. Et l'influence que nous avons sur les idées, sur ce qui se discute dans ce pays, et depuis des années, depuis des dizaines d'années, cette influence est indéniable également. Je pense que tu peux toi-même en témoigner. Tu peux continuer à me tutoyer. Comme ça, c'est réglé. De toute manière, entre camarades, on se tutoie, n'est-ce pas? Et donc, nous avons, c'est l'une des raisons. Nous avons, et j'ai essayé de l'expliquer dans mon intervention liminaire, c'est moi non plus. Nous avons, à partir des années 90, même un peu avant, mais enfin, restons sur les années 90, c'est là où les premières réformes ont été les plus importantes, et ben, le pays a commencé à bouger, à sortir un peu de sa torpeur. Et nous avons eu la chance d'aller vers cette expérience de... C'est pas la vie de tout le monde, certes, y compris aujourd'hui. On a encore qui considèrent que le fait d'avoir participé à l'alternance était une erreur, mais je pense que l'essentiel des démocrates, des progressistes a finalement adhéré à cette vision. Après, certains ont considéré qu'il y a eu des erreurs dans la gestion de tout cela, certes, mais voilà un pays qui adopte cette voie du temps de Feu Hassan II. Cette voie est renforcée par l'arrivée d'un nouveau roi, avec des penchants démocratiques et sociaux extrêmement importants. Le processus de réforme est lancé sur de bonnes bases, à tous les niveaux. Le niveau politique ancien pour régler le passif, le niveau des droits de l'homme, le niveau des droits des femmes, de grands chantiers économiques, de grandes réformes sociales. Nous, on est en plein dedans, nous, force de progrès, avec la Koutla notamment. On est en plein dedans, on mène une expérience
quelques problèmes au niveau du deuxième gouvernement Jto, les problèmes de pourquoi un ministre qui n'est pas politique ou autre, mais peu importe, l'essentiel c'est qu'on continue ce mouvement, et à partir de 2007-2008, on sort avec une situation économique extrêmement florissante, j'aimerais vous le rappeler, un pays qui enregistre un excédent non seulement économique et financier, mais un excédent en termes politiques, un excédent au niveau de ses réformes, un positionnement à l'international extrêmement positif. Et, subitement, apparaissent un certain nombre d'agissements qui veulent en fait remettre en cause ce compromis très fort qui a existé entre la monarchie et entre ce qu'on appelle le mouvement national, ou la Koutla, ou les forces de progrès, et qui a voulu le balayer pour on ne sait quelle raison. Alors que ça marchait. Alors qu'il fallait juste renforcer tout cela et continuer dans une pratique démocratique de plus en plus large et continuer dans le même temps le processus de réforme. Lorsqu'on a vu cela, on s'y est opposé. Ce qui était dit à l'époque, c'est important, parce que j'ai vécu cela. Mais peut-être qu'un jour, il faudra l'écrire. Écrire dans le sens mémoire. Mais je suis encore trop jeune pour écrire des mémoires. Je peux te servir de nègre. Ah, j'aimerais bien. Et ce qui se disait à l'époque, c'est que, attention, il y a un ogre qui menace cette expérience, c'est l'ogre islamiste. Et les partis de progrès, c'est-à-dire concrètement Istiklal, USFP, PPS principalement, ne sont pas en mesure de faire ce boulot. Donc il faut créer autre chose. C'est cela qui a circulé dans les coulisses. Et en fait, l'objectif de cela, ce n'est pas seulement d'affronter, parce que ça nous en étions tout à fait capables, c'est surtout de casser ce compromis qui existait avec la monarchie pour continuer d'aller dans la réforme. Nous nous y sommes opposés fortement, tout en continuant d'avoir nos idées à l'égard de l'islamisme. Et finalement, lorsqu'il y a eu ce mouvement dans le monde arabe, notre pays, eh bien, a été affecté également. Rappelez-vous, nous étions arrivés à un niveau où plus aucun décideur politique, ou presque, n'était en mesure de prendre une position de manière autonome. Rappelez-vous ces pressions sur les hommes politiques, sur les élus, pour qu'ils passent de parti à parti. Rappelez-vous ces pressions qui étaient faites même pour les nominations à l'échelle d'un certain nombre d'établissements et à l'échelle d'un certain nombre de postes de décision dans notre pays. Nous n'oublions pas ça. Nous ne l'oublions pas. Nous nous y sommes opposés et nous avons payé le prix. Et on a essayé également de nous mettre par terre. On a essayé de nous mettre par terre, y compris lors des dernières élections de 2011. On nous a pourchassés. On nous a combattus. On nous a enlevé des élus ici et là. On a essayé de nous prendre même des hommes à nous, dans notre direction. Il y en a un qui a même réussi, ils ont même réussi à le prendre. Et donc, face à cela, nous nous sommes dit, quand il y a eu ce mouvement, on s'est dit, mais c'est pas possible. J'espère qu'ils ont compris cette fois, qu'ils courent à la perte de ce pays. Lorsqu'on a dit, on veut sauver le pays de la catastrophe, on sait de quoi on parle. Parce que, rappelez-vous, en 2011, il y avait un risque pour la stabilité du pays. Et je le répète, il y a eu une attitude intelligente de la part du chef de l'État et également des partis politiques les plus importants qui ont su accompagner ce mouvement. Mais malheureusement, tout de suite après l'adoption de la Constitution, les mêmes pratiques sont revenues. Et on a essayé par tous les moyens d'imposer certaines forces politiques en pensant qu'à travers une alliance, je ne sais comment elle a été montée, eh bien on allait avoir la majorité. Le peuple a réagi. Et tu le sais, Simon. Il y a des gens comme ceux qui sont dans la salle, qui n'ont rien à voir avec l'islamisme, qui ont décidé de voter PJD parce qu'ils ne voulaient pas de ces gens-là, parce qu'ils savaient qu'ils menaçaient la stabilité du pays et les intérêts supérieurs de ce pays. Eh bien, ça a donné le résultat que ça a donné. Nous, fallait-il pour nous situer dans le mouvement social au sens marxiste, comme dans ce mouvement social, dans ce mouvement politique, fallait-il être là-dedans et accompagner ce mouvement, ou fallait-il, pour des raisons idéologiques figées, se dire non, nous on n'est pas concernés, et dans ce cas-là on va se mettre dans une opposition, mais une opposition à quoi?
Est-ce que c'est seulement une opposition au PJD ou c'est une opposition à un projet de réforme et une vision pour le pays? Nous nous sommes dit qu'il fallait y être, qu'il y avait des dangers par rapport au PJD parce qu'il a un référentiel conservateur, passéiste, etc. Et nous avons passé un deal avec ces gens-là, un compromis, en disant attention, vous ne touchez pas à ça, on est avec vous. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, ils n'ont pas touché à ça. Si tu permets, Nabil, donc je repose la question autrement. Est-ce que ça veut dire que si le PPS n'avait pas participé au gouvernement, on serait dans quelle situation on serait? Justement, je voudrais bien savoir quelle est cette catastrophe. D'abord, si le PPS n'avait pas participé au gouvernement, d'abord, on aurait probablement cherché autre chose. Oui. Il y aurait eu une difficulté d'avoir une majorité qui se tient. Non, mais à supposer qu'il puisse trouver une majorité. Ensuite, on aurait eu une expérience où il n'y aurait eu aucune force capable de tempérer les ardeurs du PJD et les orientations du PJD. Et dans le même temps, il n'y aurait pas eu de force auprès du PJD qui a l'autonomie de décision nécessaire pour contrer également les manœuvres de ceux qui veulent faire échouer cette perspective de réforme, de démocratisation et d'avancée dans notre pays. Alors, dans quelle situation on serait si le PPS n'était pas? Ça, vous savez, on peut le demander à Madame Soleil. D'accord. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que je considère, d'ailleurs, cette situation dont tu es en train de parler, cette situation, il est possible que nous soyons, dans les jours à venir, justement dans cette situation. On en parlera tout à l'heure. Donc je passe à la deuxième question. Dans ce gouvernement, vous avez 4 postes ministériels. Bon, tu en as parlé tout à l'heure dans ton speech d'introduction. Alors pour vous, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais pour certains qui vous aiment bien, c'est trop. Alors vous avez répondu à la question et donné comment les choses se sont déroulées. Maintenant, moi j'ai envie de poser une question qui est rattachée à celle-ci. Est-ce que c'est le parti qui a choisi les Marocains, enfin les postes ministériels marocains, ou bien est-ce qu'on vous a imposé ces ministères qui ne sont pas, à mon avis, des ministères cadeaux? Mais ça, c'est mon avis personnel. Et une question qui n'est pas attachée, mais qui l'est quand même. Comment se fait-il que le PPS, le parti du progrès, de la modernité et du socialisme, n'ait pas présenté de poste ministre femme? S'il y a une erreur quelque part dans le casting, c'est celle-là. C'est de ne pas avoir mis de femmes. Et je pense de plus en plus, j'en suis directement responsable. Je l'ai dit devant le bureau politique, c'est moi qui porte la responsabilité de cela. Tout simplement parce que j'avais la responsabilité de la négociation et un certain nombre de conditions ont mené en bout de course à ce qu'il n'y ait pas de femmes, mais il aurait fallu malgré tout s'arranger pour qu'il y en ait au moins une, si ce n'est pas 2 sur 4. Bon, les Marocains, les portefeuilles. Nous avons choisi nos portefeuilles. Et nous avons tenu à avoir la santé, parce que nous pensions que nous pouvions faire du boulot, et parce que nous pensions aussi que nous avions l'homme nécessaire. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un homme, j'y peux rien. Nous avons d'autres expertises et d'autres compétences, elles sont là dans la salle en matière de politique de santé, mais nous savions que nous avions l'homme nécessaire. Et je peux vous dire que nous nous sommes battus. Je ne l'ai même jamais dit à l'intéressé parce que il y a eu quelques petites peaux de banane, mais je ne raconterai cela que dans mes mémoires. Mais nous avons tenu et nous avons obtenu la santé. Nous avons demandé l'habitat et l'urbanisme et nous l'avons eu. Ça, c'était plus facile parce que ça concernait le secrétaire général du parti. Donc, de ce côté, on avait, disons, l'embarras du choix. On aurait pu choisir d'autres postes ministériels éventuellement. Et nous avons également
pensait que l'emploi, la formation professionnelle, les relations avec les syndicats, le monde du travail, etc., c'était quelque chose qui répondait un peu à l'identité du parti. Le ministère de la Culture, nous étions dans une perspective, et c'est ce qui explique que nous n'avons pas eu de femmes au bout du compte. Nous avons fait émerger au sein de 3 camarades en particulier, dont au moins une est dans la salle, je ne sais plus où elle est, hein, et nous avons fait émerger au bout du compte la possibilité d'avoir, et nous allions l'avoir, le ministère des Relations avec les MRE, et ça allait être Gjemoula. Au dernier moment, je vous le raconterai encore une fois dans mes mémoires, un 31 décembre à minuit, d'accord, des téléphones et des allers-retours ont fait qu'au dernier moment, nous avons pris la communication et la culture. Je dis bien la communication et la culture. Et à une heure plus avancée de la nuit... Qui allait être le ministre de la Communication? Le problème, c'est cela. C'est que lorsque nous avons eu à trancher, enfin, nous avons eu, à ce moment-là, dans la solitude de la décision, ça fait partie des aléas, et il faut décider très vite. À ce moment-là, il y avait un problème, parce que la camarade Gjemoula m'avait déjà informé que si jamais il y avait un changement vers la culture, qu'elle n'était pas apte à assumer cette responsabilité. Et je n'avais pas, à ce moment-là, la femme idoine pour la proposer au niveau du ministère de la Culture et de la Communication. Par la suite, à la demande d'Abdelila Benkiran, nous avons, disons, laissé la communication parce qu'il fallait prendre également le porte-parole là, et ça on n'en voulait pas parce que c'était une fonction trop lourde par rapport à la nature du gouvernement. Et nous ne voulions pas continuer dans cette fonction qui nous a collé au dos pendant 10 ans. Voilà. J'ai donné toutes les... Donc là, on est arrivé à peu près à la moitié du chemin, parce que je voudrais essayer de respecter un petit peu le temps qui m'est imparti. Et donc, je voudrais poser 2 questions qui sortent un petit peu de la thématique qui a été choisie pour nous deux. La première vous concerne directement. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui sont contre la nouvelle loi qui reconnaît les diplômes des écoles d'architecture privées, et en particulier l'école d'architecture de Casablanca, et qui vous accuse, je cite, de dévaloriser le métier d'architecture. Rien que ça. Et la deuxième question, en fait, je voulais la poser à M. Sbehi, parce que c'est lui que je devais mettre sur le grill, mais qui vous concerne également, vous, l'homme de gauche, de progrès et de modernité. Que pensez-vous du concept que défend beaucoup vos alliés du PJD, à savoir l'art propre? Autrement dit, y aurait-il un art sale qu'il faudrait interdire et bannir? Sbehi, vous aurez répondu de la même manière. Donc, question courte, réponse courte. Sbehi, vous aurez répondu de la même manière. Je l'ai déjà entendu répondre à cette question, c'est normal, on est de la même école politique. Il y a un art. Il y a différentes facettes de l'art. Il n'y a pas d'art propre et d'art sale. Donc, de ce côté-là, il est évident qu'on s'oppose de manière frontale, j'allais dire, à ce que cela puisse être prononcé. Il y a un certain nombre de points de vue qui sont exprimés sur certains festivals, et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de cela. L'une des raisons une raison majeure explique aujourd'hui l'absence de Amin Sbehi. Amin Sbehi a tout simplement fait le choix, avec mon accord, d'être à l'ouverture de Mawazin. On peut critiquer Mawazin, le budget, etc. Mais il y a une chose qui est fondamentale également, c'est que lorsque vous avez eu, j'espère que certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir les scènes de Mawazin et de voir le public qu'il y a à Mawazin, et de voir ces milliers de jeunes qui descendent des villages avoisinants de Rabat, de Bouknadl, de Skhairat, de Tmara, qui descendent à pied. Lorsqu'on voit cela, eh bien, il y a un témoignage politique. Amin Sbehi est en train d'apporter un témoignage politique en étant présent à Mawazin pour dire ce que vous racontez sur ce genre de choses, on s'y oppose. Non, mais moi, je suis d'accord sur ça, mais justement, j'aurais voulu que M. Sbehi soit aux abattoirs le jour où il y a eu la manifestation, justement pour soutenir et pour dénoncer justement cet art, et il n'est pas venu, oui. Et j'allais lui reprocher. Mais s'il n'est pas, mais je suis pour qu'il soit à Mawazin. S'il n'a pas été là, c'est juste pour des questions de calendrier, mais je peux vous dire
dire que c'est très simple, je vais vous dire quelque chose. Et nous avons une compréhension sans affrontement aucun. Je l'ai dit, lorsque des questions se posent à propos de cela, de l'art, du cinéma, de la liberté d'expression, de la liberté de création, de la liberté artistique, et qu'une question se pose au sein du gouvernement touchant à cela, il suffit d'un échange du regard pour que la question soit évitée. Voilà. Il y a un accord, il est là, il est fort, et c'est ça qui nous importe. Ça veut dire... Non, pas du tout. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a compréhension mutuelle, notamment de la part du chef du gouvernement, qui sait qu'il a un accord avec un parti politique et qu'il y a des orientations sur lesquelles il s'agit de rester d'accord. Donc de ce côté, il n'y a pas de problème. La dernière. L'école. Non, mais j'ai encore deux questions. Non, l'école, vous me parlez de l'école. L'école, écoutez, il y a eu une école, elle a été créée par mon prédécesseur, dans le cadre d'un partenariat public-privé, elle existe à Casablanca, et donc c'est une initiative publique de l'État. J'ai trouvé cette école, elle a formé plusieurs générations d'architectes, 144, au jour d'aujourd'hui, et ces 144 qui sont dans un partenariat public-privé, leur diplôme n'est pas reconnu. Il fallait que je trouve une solution. J'ai essayé de trouver une solution, j'ai eu un avis qui me disait attention, vous risquez d'ouvrir la voie à des écoles privées dont la qualité est sujette à caution. Nous avons vu tous les amendements possibles et nous avons pris en considération tous les amendements qui nous ont été apportés, y compris de la part des architectes. Je dis des architectes parce que leur ordre a été remis en question judiciairement et aujourd'hui il n'existe plus. Il a été déclaré nul et non avenu. Donc, à partir de là, l'ordre national des architectes, en une première instance, et en appel récemment, il y a 2-3 semaines, eh bien, n'existe plus concrètement. Bon. Maintenant, ils se sont opposés à cela. Je peux vous dire qu'ils ne se sont pas opposés à l'objet, puisque nous avons accepté leurs amendements et nous les avons introduits. Par la suite, ils nous ont demandé de laisser cet amendement, vous me donnez l'occasion d'en parler, je vous en remercie. Ils nous ont demandé de ne pas toucher à cet amendement et d'attendre que le processus électoral soit terminé. S'il y en a qui ont des intérêts électoraux, c'est leur problème. Moi, j'ai les intérêts d'une population et d'une jeunesse à sauvegarder. Il fallait reconnaître ce diplôme, j'ai assumé mes responsabilités, j'ai fait reconnaître ce diplôme. استسمحك الأستاذ عروسي ولكن أخذتم ضعف الوقت لدينا فقرات أخرى. خليني comme la dernière question parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent parce s'il en avait parlé d'une manière précise le discours, je voudrais quand même lui poser la question. Bien sûr, la question c'est Chabat et compagnie. Bon, c'est pas la peine. Alors je sais et je suis d'accord avec vous que vous n'avez pas envie de descendre vers certaines bassesses et je vous soutiens pour ça, mais j'ai quand même envie de savoir est-ce que vous seriez prêt à quitter le gouvernement justement pour éviter la grande catastrophe? 2, est-ce que vous êtes prêt à réduire le nombre de ministères, de postes, si jamais c'est demandé et toujours pour la même raison? Et enfin, la troisième question, quelle sera, si jamais vous ralliez l'opposition, ce qui est, je pense, une hypothèse probable, quelles seront vos relations partisanes et personnelles avec Chabat? Dernière question, est-ce que vous pensez, comme certains, que Chabat n'agit pas de lui-même, mais qu'il serait poussé par je ne sais qui, peut-être l'Afarit ou Tamassih? Vous savez, ce qui m'importe, ce n'est pas de commenter ce que fait tel ou tel responsable politique. Ce qui m'importe, ce qui importe au Parti du Progrès et du Socialisme, et d'ailleurs je suis tenu par cela parce que j'ai une direction collégiale et collective, ce qui nous importe au niveau de la direction du parti, c'est de défendre un projet de société, une vision, et de défendre ce gouvernement parce que nous considérons qu'il s'agit de le faire réussir. À partir de là, si jamais les conditions qui permettent à cette expérience de réussir n'existent plus, nous assumerons nos responsabilités. On n'est pas prêt à participer à n'importe quelle expérience et l'occasion m'est offerte de dire qu'on n'est pas prêt non plus. واللي كيحسب بوحدو كيشيطلو واللي كيحسب بوحدو كيشيطلو انتم كيعجبكم الرجال ونساء الإعلام هذه التعابير اللي كيحسب بوحدو كيشيطلو. جو ريبون كنعاودها بالنسبة للمرة الثالثة.
احنا ما مستعدينش نساهموا في هذه الحكومة مع أي كان. لما يتطرح هذا النقاش سندلي بدلونا. شكرا لكم سيد استسمح سيد العروسي، ما زالت لدينا 3 فقرات. شكرا لكم سيد الأمين العام. شكرا للسيد محمد العروسي على إغنائه هذا النقاش.